Kwezi maranya wa Komor. Kwezi maranya hanyonsi pia mjundo hunden na vonze. Hamhu hamtiti, hamshe hamme. Hamustarabu noti mustarabu. Hamara ya vili assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eki kawangida rimwambia nukaya karnauto juo daza riwohe liberte ne nafasi ya hatu ya urongowa haukasi wa Komor embabiyo raha kaijaja daraja ya usiswe duku haukasi maungwana sima republike ngasi haruma jamhuru mbabina kwanzani munishieni ntina daka zinji dotoma banu kanga sivanu ngasi wanono shangarjwa ukaya nafasi ya mzungulio ne nafasi ya ujibenu wandetiyo shangarjunda wakati rishinde runde wakati ya urongowa ebenge kwezi mara ya wa Komor tanza neshelezize owanrwa hembana hususan nga mrongozo mtukufu ikawo ngebonze nge haruma mongo ni mwezensi ikawo ngizohule mwe Komor ikawo nge na juhudi zinji nge na mtsango mhuu nge na kilinji nge na daraja na marifa mbabi ngari mstehio ngari mshukuri yao sharanzari mwashelezize mtukufu rimwambio kaya zi analizi politiki uzifanyao ikawe zinji ngari shukuri yao shanga za sabo ko ngofanyo wana madanganya mbabi ngo badilie suje hauka wakati ngorongo suje kao ketulola na neti ya Komor izo andrangeshiyo hamere yela he Komori kutu komaza kweli sha karitsu aibu haukanga we hule mwe Komor ngoniki wa ndrongo ikao kazi tulolana no sibuzi ya heza analizi namna wambilwao tifota haho yodaraki ya hoa wambiao mtukufu hukawone soka ya nga wanadamu walo Komori rekangwa ubonze ye bwana yinu ngwajilemezao ngwajihafilishao mrungele ukaya hama ye daraja ya mwiso yinu ikobidi mrwake furahani ya done mshe ya dono wana shangabo wandu wako hama ngwanzao wajilemeze tanza rihwambiye hotu kufaha ya ukambe sengo ni kwa analizi zandrabo haura kutujua daraja lobonsi juu kauenshi eza kaujiri libi homusizoni mwa Kadafi ulwaya ne sababu Kadafi ya ulwaya ntu aminu kamtukufu ikawo husomo dini husomo dunia mjokanga we na langi mfukarozi juao we mongo ni mwa starabu wa hensino shanga mfikiru kangwa nzorenge uoni wanti ya kidemokrasi hamadensu liyo uifanise na Komori hau Libi au Iraki hau Yemeni ntu amini ikaubidi uyeleoka yensi ya Komori ye daraja ya haja ngiyo pir rahane diktaturi ya kana Kadafi na Kadafa kana masterehi o wana walibi waka usterehi shakwaja kano nafasia hauka rangwezi ino rangoma lukani ranguze place publique kauto kali ya Kadafi iforengwa wende ware mankasuha ufanyilwa torturi na hifadhi wakati ngo ulwahufu wakati ngo remwazifungo za pirizo ferm kauto kali ya mfaume walibi Kadafi yabo kuna ujua ufanya analizi ya ukayanga bandu waji lemezao bahuni kiwa analizi wanwe tartibu ya zali hapanga wandu wao wafanya uwanzani uona ndundasi karjaba nga wawena wanzani waho wewe wandu wao ngo apara wenye mlobonze we wambio kaibala ngo jorazida wala razida kumru mtsaho wala razida mbenge harongo wata umbenge hafanya ndongo jeshi ketu mtsaha kwa na humreda mandongo
ebala ngono mwenye baraka wala twenda jifungu nsujini katsuroha wala kumru mtaho benge jeshi yimono kenomrenda ngo shela hanza jonese ukaya ngwanzo ajulwa ngono Abdalla hena usiku wala zila nrabu wala kabati mru mtaho wala tale jeshi we mwona we polisi kwa tina hajanai ngono balaba hakabati mru dongo mdunga hokabalaba ngutwamba mafiti namna yokaya walobo nze wojwa wapara mruja razida burazi aribanu ngoto jilemeza kabati mrutaho bo munyibara ro hansujinu do samoro na uzungulia nende mu majidisini bazila nrabo kutsutsawa bwabda ahi kuransi bari banizo wamba bangoto jitapirizo ngoto anzo jilemeze shabala kutsutsawa iyo nde kiazali no wanrwa ngwa mparaoni ekarudo mamba no wanrwawo mzimaru mwawo nlonjo kaha upara wewe wone sokano ngwa jilemezao wonde mwenye amba ukaya mwenye baraka kaja fete shahatawa hasibabu ya ukaya yende atarisho wanru wendende wa pange zemini wa wera isi hauzisi wa yabdala hababdala wolande kina yabo jore ngoka yabo mtrawo wa Abdalla no mtrawo wa mwenye baraka kweli ye jeshi kwa tina hajanasi ye polisi ketina hajanasi wajewa wenefeterelo wende zao nge wajewa dise mizinga haruma nsumbili jumotoshesa mizinga wendoda hona mwenye baraka wajeleda holo hatu wajumrani hatu wajumotungwa amalaho na urenga wanro malaloni valanga rijilemezao vala kumnuritsaho shabala kweli mwenye baraka balela senario abdalela senario lewo razido vanwali yuela senario shabala ngwajimelezao yongari kwambia okaya ngoni kwa nrabo haumbe sengabo rohombi ya niyambi wanzo one roho elawe nge uaminuka wanu kwa tujilemeza zatunga rishukuru yao odwambe namna hiyo shangarobo mnyezi mguritife ritulwara hafa wala karina ujitowa rulwa rife wakatika ojana wawe hukwamba na mjihifadhi mbandaye ebanu hojilemeza ebanu mwenye baraka habisi magari yebanu razida habisi magari yebanu Abdalla habisi magari ebanu hojilemeza rizubisando pareni na zononde haurende ruhelela wandu radiso waramavi no wahola maji no wasakula magaya hojilemeza nde liberte ya urongowa abo wengo tsorongowa sha tijohamba mtukufu ye kujabo ntijubanu manentsuli yonga we waweche wende mkomoru uloyiho urongo wao kabati mkomori wabili yengo noje kahu jofanya vakansi boharibanu izo wambao jozamba komori riwone ekabo kutsujilemeza tsohuja zenrongo wambao wambuka yaye serkalanu makrimineli wanu wedzi wanu madhalimu ngari rumao ni malaba ubaliye iyo kalimu haho uo ubaliye mirongozi iyo uje komori uje ubale msheno wana uje urongowe jeriwone kaujonda nsumbili banizo wambao yiho izo ndeza nzo zizilwa hunu zitsamba shabanu kabati opoza ya traba ya bonsiju kabati opoza ya sakwa magaya bonsiju kabati mo opoza ya tranyumba serikali mro kabati opoza wazuba na zononde na zigongo honziani vanraka vajafanyiha maandamano ya hema ranyia hojimlifu hema ranyia ya jokandungu ajilemezao shembanongo lokomori ndo tsohamba do hanziha barua deze konferansi ne liberte ya rumaze interneti basi na hiyo ndo nafasi ya wanzo zihilwa kaiyo andungu ajilemezao yabunga sitayari wandu wajilemeze shakari na ukubali risiswa ziluku emanabo ndongonda rungebido zifanye azalika na hure na ndongo ngebido ukubali umtwenyi ukewe naye ngebido pashiye wenzaho ngebido seduku itsodi yo abulathi monje pirizo vaja sistemu ya bili ekangwa tahomru wesawa mfaliki nuwa unoke mruoi redu mfunga ketina tatafsiri abungo tsero akofukasyo nuenda wepu wentoma hakamata wena mrumu ijikunzi na mrumu mbeni na mrulo fumbuni na mrulo mtsangaju ya dimani hena usiku atuambilo ajoma hakama ajapu wente abungi oblige ya daaze hauya trawe hauya bako mjini hauya ngarazali shamru fanyo taksimani hena usiku atuambilo kado ajoma hakama waja wepu wente
yawe hazingujo kufanya sandai kwa yajwa mbamloza umlimaji izo ndezi jiro hunu masiwani kauto kanso shindoni hukalia hwambeye zinungi yombi ngochondo tolwaru mwe plasa haho enswabilu dweda hazini ndondwe mezaho erengo ramrumzaze ramnejana kaho husu hukanso plasino mjini hanyu hurongo wanai huvumbuwe makadre walwaru mwezo mjini huenda hazini enswabili ngochondo suspandewa babo waloko moringo ajile mezawo namnaje nganzawe kangwa mboka ya wanungu ajile mezawo urudi wambe ne solution izo ando ajofanya mana kabati ya bisa magaya mipango ifanya ukandungu azifanya pia zinu montaji wapanga wandu o wandu wawo ngari wajuwawe rohombi ya hao ngwabiro wamboka ya walazilanda bomunyi kwa mru mtaho valabda lazilanda boko mru mtaho valarazida ko mru mtaho Mustafa Sedi Shehi valazilanda boko mru mtaho yebanu kwatu tsahwa na wena usikwema la hatunga njilwao ebanu karitu tsahwa na wena usikwemi je hatu ketu la wonjilwa na mizinga na ulala majaishi eban karitu tsahwa o wanahe miji wajunda masafarini na wasaware nga majapa wanja maore ebanu ho jilemeza ndawu wesper abarjo hanza kwezi wesper ikawo raha kutwele weziloba nunsiju rijo hanza ho tukufahaho ufanye vakansi utsojo yeshintsuku mebai vanunsiju rijero neka kuna ukana matembezo magobani ekandizo wambawo udobalezo wambawo ujakomora shabanu emana wewe wonwe liberte ya ukakutsulemewa ye ujolemewaji wemrulo wawechi ulo rumansi ya kidemokrasi ulo garini hao au ulo dahoni hao au ulo biro hao ulo ne nafasi wambawezo fikirio ulo ne liberte ya urongo ulo ne liberte yo propose yabo kunoju wa ujirenge wewe ufanisene ulo komori enda warenge mrulo Faransa ya kabdo enshize manifu ya javakansi komori ya hwambi ye hwende ungeshije bahiye jahunu ye ubako mjini kange na mwezi ye hubitso mjini kangu somoroni ye uwalala zabari nabo kahawone hoka hawone haruma mapicha Faransa bahiwe jahunu ye mpampampo yishi yawo haruma zeneti ne mabunjiliyo kawa jabanu wokwa subuti ukawa jawa komere yeli yode manu kenya jabanu yenda hula ngutsoka pir hau hasidu kweshele kamanzo arjaiban ya buranzaru hambiye bwesperi ya ukaya hunkabati mjilemezo izo wonao yotinde reyeli nezingeshiyo hunu amjoni kamfano esperi ngabo mananyasi wa shinzuwani iyo juzi lewonsi hwane riparori kwambilwa hakaza parleri hati ya duskuru ya sambi vovolovolo samfili vaja mapolisi yabo mwambio kazi mazabari kartuanza ridwe shiemru uore ni kwa amrukaya kodo banka dwabili ngarjo hubalila leduka wala baa baba nuni ngwanzo ni kaze Qur'ani rahana darasa hajenso abili hakaza darasa ya sambi hajabala harengwe radio ye parleri mingi wale duka libalo ambiloka yabo ngojoja waende wajelezi yabo yo wajilemeza hodukani hahe yabu la radio ya kaza darasa ya sambi yabu hajilemeza engwanzo afanye yabunganza we kangwambo kamru hajilemeza urudwambe ne solution izo andro ajofanya wandro atijilemeze beka hojilemeza do kamru akensi hotengwe natsambezi ngendo nayi abo yo ajadi mru akaze duskuru ya sambi yo ajadi mru akaze makalima ya abdala yo ajadi juzinzu wani le 4 juillet wananyasi wanzuwani haruma karte ya mtsamlu ngamrongo wo direct warenge parleri wakazangwe shili yao le parleri lede lirengwa zabari do kayava ngabo wandu wakahuishia wakati nrongo wao ngamfanyo direct wa plifie na parleri ne radio yende rengwa zabari kwa tonza mrulo kinyume ya mbembanongo yishilo yabo wala wakahuishia wajilemeza ebenge kwezi mtukufu karadhum kana baraka udokome yere yeli mrati ko garini wonze hauha kaya mrukatsumwa na rumamanifu shamrunge ne liberte okansofu koni ha yene mshe no wana hadiwa zere yeli ya kahuiwona jana haukeyo problemu nziro yabongo shiriki kutsukoma ezilohunu ntiju
besengo anzo andu afanye nrongozo kayando anjo mala honado jibalili yeyode soli solo hunu wandu anjo mala honi pia wandu wabaye mriye wena mrwaza lambe titoye hamandu watoyo Mwenyezi Mungu haumtume yode shabakisha hunu na yondi yo wandu wazali wanzo warameni abwe duskuru ya haho yo duskuru boko wabidiwa yambe uomsedie ya kukabanondo wanu kartu wataha wangu ajilemezao wangu ajitabishao mruna kena furaha badawe furaha nzima ngopashiyo wenzaho Hasani Hamadawaha wende ya kwanza tijilemeze ye na Rija na Arshimedi na Tosha na Awat na Alimhaji sho wakati wakabanu wakwanza ralwe daraki na ukwaja uwa mru kwaja kauda wandu kwaja kautabisha wandu kwaja usamiri shande liberte ya urongowa no huwenweza adojiri Arshimedi wado fuma afe ye mrumshenda arengwa hata habaha nge haruma kontroli wende mrumsha Arshimedi para Arshimedi umuzisi Alimhaji wahare mahatavurizwa grenadi hawahize mfiaze bloke Rija harema mzinga wopaja juu zabari de liberte ya tohne sokari wohavoti yodo wakati waka amani mbafijo tsindawe he diktaturi ya miza haukaya enamna diktaturi ya Bob Denar ya kabonsiju banu yabangi yo piri hauke diktaturi ya shobande ya Libi wekansi harumale domino hukali ya mruazali ngotsone ntswabili hoero akofkasyo ngoparwani procureur ngopara gendarmerie haruma mwezi wa kamili kutuzi swambandongo yenda uje yabo yajilemezando kwezi esper mtukufu ruste hiyo ze juhudi zao kuranti wado aminizo fanya wobonze vahowa aminuko wado mkwati wangu waranti ba wakati ngwendo wandungu amba ukanga wena rohombi wanzo pusandro nde wolwa wafe hausi sandro malahoni hau waseziduku upwe bana ya ukaya ngwanzo rengewe mrulobo nze ulo waweche batonsi ulo wena mrushanda waweche rikubaliyo ze juhudi na ze fikira zaho uriramene urirezone hamabanu sisi ngasi hamade masterehi ya hawaru mentsuliyo yode ubahanenti ya jinasa doka yaye sharia shende soyenti ngari rumawoni sharia sha Marekani na sha Faransa wanduikao hata mnaeliko kariti nae kartu fanya sharia ikao ngashilola nao nenti ya hatu shanga nza urifanya sharia sawa na Burundi na wao wakawaya nasi wanzo urifanya sharia sawa na Iran shakartu fanya sharia sawa ne Komori kawe Komori unumra ya wabushini nangaranzo rifanye sharia sawa nenti ya bushini wakati ko kartina tatre hata bisi landu mengo minane kaliti Komori yodo banu ra trompe emelezo yambao ngoto rifanye la sharia shahentsuliyo hamabangari sharuma demokrasi haubanu ngari sho harumanti irumaoni maraisi hamali swali hawa majauhari hautaki hawiki lujuzi halafungo rini Komora lukanga mjimelezao haukawe rongo wango joro akofika sobahi shabanu hunuwe rongo wango totulwa prizo we rongo wango totolwa hazini we kanamba plaso shindwa ningo totolwa we kazandrongo za opoza dukani lejilishilwa radio ngetongo badwa le dukali badwa hurenge we radio yenzayo parleri pulwa shabu nganzawo hemi sojo bule radio aho azalido na dodhukurulwe neziahe babu wandu wajilemeza warumentsino ebenge hotukufa komeyere yeli babanu kaudungwa ni wandu zihui na milioni hata hukaurini kamsomo mwinji aba hotsoja uderape ngwendo kinyume nomngeshe wandu aweshio hunu masiwani ntsujongo ambandabo hamado wandu wazali wapangiwa wamba ukazi landrabo Abdalla Katsutsahwa mwenye baraka Katsutsahwa Razida zilandrabo Mustafa zilandrabo halafu entswararu ngojo wensheza kweli hurudingu anzo shanje paroli yondriho kabala zila wamba jana nizojo amba leo kazitsulola na nosibuzi hata ngazitawo rohombi ngazitawo andu wenji rohombi boyingwanzo mwenye baraka yolwa yafe boyingwanzo Abdalla yolwa yafe babanu katsu kome yawo kweli ya hezi jirio ebenge yonde nukutoya mwando yabili namwambio watukufu riwanwe bwana yunukanga bo fitina zero haukaya tiparwa usiku wa juzi
nja kwanza nzambe shangi ofarudhi nzambe hizo nawona Hasani negosiateri mwanama wa mbwana na hajimbaye swalihi mwanama wa mbwana nja kwanza ni wapare so kwanza nzambe walo hibano ili waelewo kaya vanu ngabo mafitina madziro yanje abo haribanu yanzo warimanise miji wanzo wamanise mbwana wanzo wamanise baina ya mru na mru tiparwa ni mru lo Faransa ikawe mru ya ulo Faransa uwo ramba ye mru ahembwana shamoni wandala wapusiwa wajomwe mbwana hanambe ukababda duenda hojua ye urende trawo wananyuho wambeni bo wananyuho wambeni ngwaranganyawo ye mbwana haukangwe ngao nsujini bahari Muhamadi mwanafu ngwa no kuja wona wanru wajuha wadwenda mbeni we wajua habari shale wobo watawa wena mwenye baraka washidi wafanywa manipulation hena mbandongo nsujini Abdala mwinyi halafu kabati mru mwenza rohomba ama mru mumbeni wanru wa mbeni wala ndo walo ajali wahaho wena mwenye baraka na opozisho huo haukango wena rohombi bari mama doafu ngwa andu kwa tujua engeti ndabo mimi nelewa ni juwao kaya azaliwa imru mwenza fitina azaliwa imru mwenza pistozi inji njokatelewa sirengo kaya bala kweli hajimba iswalihi yengadu ya hangu Nurdini Mbaye yengadu ya hangu Shafiu yengadu ya hangu Dr. Shami wengadu ya hangu hata uja Hasani haukawa ndo wambeni wadongo rongo wano walo harume bwana ngo wenji shatelewa timwambia kali muradi mimi miti dorenga nafikirati tenamna hiyo haukamiti lelwa mbana na mbana nganzo juwe ye ka diverse ujue alafu nganzo twalilie ze nganzo ziwane tsundu bahati azaliwa iti mweshi ngamjuwe manipulation ya hahe ye urenga wandu hawabe harume bwana ikahamangwa wanwe bwana na bala wenda wa divise yabo mimi Hasani negosiatori nde mwanama Hajimba nde mwanama Nurdini Mbaye nde mwanama Dr. Shami nde mwanama ekanga bo wandu wawambiao wowe kawazirenge yuafira hao Shami imi ntina ngadui wambwana harumaza nongozino ekanga bo mru ya bandaya yanzo ake ajali nife hawia nangamize hawia nonele uvu yuafira hena Mwenyezi Mungu Shami imi kajani venulia tina unjieza batwini ni tatsawe de kinyume owandu wahembwa na inu owondoze konsekanse zinji hombeni na nsujini yabo ekati jati dorengo kaya wanama wambeni wa umadu ya homjansu jini haungu wafanyo kampani de kinyume ekangabo mru mzima mumbeni yanja yamba ndongo zaja kinyume no wananya mruati hamare mji haumruati hamare grupu mrunambe mruola heli rafanya hamango ndo kinyume nezaho wananya sheyo tinkodo ya mji na mji mwaja la heleo kansukiri nelewa hatrawa kajani para tena shabo Tanzanambe Hasani negosiateri mwanama mtukufuka eka hajimba iswali hi harongo wanai eka hujango mreponde mrukambanga mjibu hajimba iswali pano ate mbanzi kangu hezizwe enemy ye kavumbwe isimu badala yo ambabudu yetu ambatindi halafwe maranya wadombo kola nguvumbu wondo ngono mimiti kavumbwa mruba ntsambe sper njavumbu wa isimu ntijoni kema duimvu au kami minga mumtukuzu ngamono kangu wanongba zinji shamjo kangu wangba andrabo yere yeli zilohunu masiwani ngwangba andrabo ni wandu wajirenda wanzani wahe ikawo womadu yahe mbana shangu wajirendo kangu mniko konsei na balejo mkinu kaya ngwa mambao ndrabo ili wamrelese wamramene yanje roho bina mwananya minti yabo kenu bana nezweya strategie politiki ya zali ngamu ijuo le fitina ne division ya zali ngamu irambuo akabati mrujo ndramene abo mwanama Hasani negosiateri zendrongo za jana kauze video zombili mwaja langa minizo timdunguni nganzabo yelewe mwanama wambana revolutionnaire republique Hasani negosiateri eketoka hajimbaye hau boltu au Nurdini Mbaye au Fahari au Shami harongowa mrukavumbu wale dina la hemru mramba ukaya mwanama wambwanezo wahamba nganga muhambi ukati jau verfiye babalema enemy huwa nikashemenziro shewa katujwamba hajimbaye ngaungawe jau ngamfanjau yabota hajimbaye rohombi hajimbaye ngurengo kahumdeya oe bala madu ingo arenga huisha Hasani negosiatori jana hatake hajimbaye na bala wewe kujamdeya ngwanzo umste shaye faso ya humrongoza yinikema duivu
yawe ruderejeze mbwana dingoni vaho hajimbaye ekahwenda rumwe plato hujango jibu abo mruka reponde wambezwe mwanama Hasani ya hamba mathalani njamba mzamba ani itike hamanga mshinda nao ondwambo kabotishi ya shaye namna wahamba yotside namna na hamba abo huitafsiri naye na abo ye karne yue seriri rijwanze na mwananyam rujoreda nayi na rikeradhi riparane hauranzishiane haumru ake hamakatsuzi wona iliriti jwe mene deba ritawaye dira wakati kao ngarenda waruma victoire ilondele fitina la mwando na johanzari litawe haukayoba nrafali kivanu ngasikaribu nondawa ushinzi shanga bo fitina kabo rilinji yozitswani hatu ngaritsabusa nao komru ulo na nia njema ya hanzwe kevanu ye mwana nyange na fikira njema shahe na mrungu tsono ke mwana nyange na fikirambi wala ngwendo nai na makahari bena hatuasi ekola baharongo wa mwanzo amwekezo la bahengwa mbuka balamdea bahewo la rongo wa ngwanzo yeleze olamba balarongo ana intsinde heli ya kwanza yambe shabala ha kwanza minye rongo zinongo izopia hena mru yazwe ya mbwana wana detail yayo wanru latsa sino yabo sonsi pia ngasi ajali ya hembwana yino na buri sara aswili ye faliki ya wanaye mbwana za kweli haukaya sisi feli ya mbukaya wanrungu wajile mezao kabati ya jo tamani yake kono mrumshahe yake kono wanaye na mguna jale zare hunda zitimundeni mguna jale mweshini nyeze famiza hanyu mweshini wana hanyu mke harumaye marengwe haukaya izo mwesho yiho izo tsindi izo mwesho hunu izo ringesho hunu izo tsindezi yesho yiho shamnyezi mguna mnikene sitara inshallah taala karutsu mombele yani ukamnyezi mguna jale munrezo rundao karna uzamba mnyezi mgungu joni baheni ya hahe basi karno japisa mnyezi mgungu joli baheni ya hahe basi haukawande ujuwezi ulozi fubani hatu ukasonti kwa ya tamana kena mnayi shakar na ujuo kena mru yefana noa za mru wanoa babatu kwa jaritendeza ya joko wa babatu wa ritendeza kabajajiri miraculous wa babatu wa kololo wa zazahatu watoa lola za kweli kabajaka mirakli kabajaka veraji abo karnojo ahwenda mirakli na veraji itondo usibuzi au kariza lwa kisibuzi ya mrudongo amba nrabo no kanana veraji wode mruikao bajira ksida mbaba mruholo la mzedza mru yabo mbani hula lazima huke veraji au kamnyezi Mungu ngumono sozito wikao tsindeze tso kikawangida za ujana mruhu duniani siso wadzadza hatu walolo wadzadza hatu aradhi zefamiza hatu wakaradhi ho wadzadza hatu lolwa shaka bajaka mirakili ya veraji ya nikahi baina ya mabadiliho na veraji ya matsambuliana ya uwanzani wa baba abo size nongoza hatu Claire kumriajo tamana renti ya msheno wana sha zitimundreni sha mnyezi muna libeheni ya insha Allah taala hamdo tojoka wahule ilimyelewe tafsiri ya mbwana yabo kwezi kwanza rone soka wandona tawle fitina yararu nedona timis watukufu nja kwanza ndongo na mjoka mpango nungo jodunga na ndwashashi okati fanya la voli ngabo fitina la jalajiri ikawo leo bantasi yode shatsonga nifanye video yino nifanywe ya peli tiparwa ikawe yani para yeti mrahe mbwana ya joka ya ngurumilwa na azali ya jiyari tambazize mbwana uwo mru wa azali direct ikawo ye mtangazaji ngebonze tena tidoka ngebonze nge Marseille ntujwe ya mnike telefona yangu ndovi hani para leta sila leo hanambio kan Abdallah nganzo do fahamu baba lo wanru wa Haji Mbaye na Shabani waja wengari ya mze militeri wala ngwambonrabo wala waja wa manipilewa waje wa minge bana wajuwe wa usibuzi warudende wonguwe afahamu babdala baba la tayezi njingwa uremao wena mwenye baraka weshele hatangwa remao rija natosha alafu do fahamu babdala minde mwananyuho njaparo para na ngamsikitiho mbabanu liyo haukasi wanru wa hazinzima ngamsikitiho shamwambi yokaya nganzaweka ngodojo habaro wanru wa mze militeri uwapare uwambi yokaya na wadore nga hadhari bo wanru ala peu wala kwa jaja za kweli ufahamu
bala maadui surtu wanrwaili do wafahamu de mwana mshetolambwa bishara na fundi mbaye wala kwa jaja jao abo amini bwandu wao riwangeshi minga mihunu marisei ngani ngesho wandu wala simwambio kabo mwana engewe abonga mugoshodo marahaba abo wanijwa habari ngamu goshodo marahaba haukawe mwanama wa hazinzima ngamu goshodo marahaba haukayango no kanga mtabio shanga bondongo ikawo bangu nganzo nihweleze engewe mndu wa mbwana nzima minawe tijo kubalizwa na biyao sharangu weti mndu wa mbwana nzima wena mishangoni hozizo yabo eka zambe yuho Marseille bangawe karibu na mzee militeri na wao hanami na mimi ngaminukaya haruma mbwana ngabombabandano wongadui ngabombabandano fikira ntu aminuka ngabo entere yaho wandu alohula waje wambo walohu ndrabo wakawa vurana hatartibu za kihao waja waelewo kaketina maana wandu wavurane warejelane yabo hena mndu ujenda harenge yizo kawala waja kinrabo abo bahe hapanga kena nrabo haukarambilwa rido aminiana yezilo dhahiri izo ndizo rijorenga eza batwili izo ezijo mnyezi mgo kamnyezi mgo ambaritsi donduwa ndo arantema tuhumo mimi ngamkubaluka mwana mshwangu bishara na fundi mbaye no wandu wala wa hajabo plasi ngam aminukaya ye mission nzima do wana nazali yabo karadhi mimi utsinambie ba mimruna wana bwana zinji ngamjole fitina la azali bahana mbio kai ahongore ngo kamima mtro fitina taba abonelwa nayi banwe haza kitangaza jiyo yoti ifanya ngamwirambuo ngamjue strategy ngamjue manipulation njamba urumilwa wala njamba ngwanzo tefitina wala njamba ngwanzo ritsambaze shawe ewe weti mrwambwana nzima minawe ngamjue keya haholiyo ngamjue vizio ya haho yabo rangu wengo joizo twenda wawambie bawende ulo Faransa minti Faransa eza hangure kabati kambili ye kabangi yonzima vakamvurano umvurano lawa rijibi wasi wandoa hembana hoke mission nzima ekanga bomani wa mru na mru wokarna hunjo malahoni hatu sheka nzima do rema zali nezembi wafanyao yabo mimi utsinambie baminga mwelewa strategy politiki ya zali mitikiri fitina wala tina ukiri ndrabo tina ukiri manipulation rijereje ya borala abutskwanza rone senyi wanaama mlobonze yauka alo na mtawe mafitina hususan timambanu kaya mafitinajo kama ziro nde mapolitisi hazawo divize hena mru hanzo shemfu yonde heli ya politiki abili na yonde sumu journalisti hakolande pangwa hajajo mowa ulande pangwa hajata fitina ulande upangwa hadivize kamwele waze pieji zahema journalist ya bwanange jo waswili kamwele waye pieji ya ho wandu wazali ya ukaye ujua habe haze pisto wende wa divize wandu hamfaida yetsa hao mdofikiru kawalandu ndasi na bala yengozi wala tsanada mundasi kamshidi mdo rambuwa karna umana yararu karitrawa zenetizinu huangana heni urongo ya ranti hobo swemwa nanya na urongoza na eroni ritijominge mbana rikakarundu faida rinikema enemi mvu haukawe sawa shindi hashanyende mwatu mvu wanyi izo mwambao dezita wazali mvu na azale sa shindiha azali katina mvu raranti hobo suzane sa tsuduamba woyimuyi valawo lande abida atende ulae kange nafikira njema de tende abo mitina huirenga vala mimi wola zila pyada wato mumjini hula abalema na pia na bokoiti wa hebavwinu rata waze hari zino rawana yembana za kweli Mwenyezi Mungu yari hifadhi nembana yino ba kambe mbili ngazi wanawe koza wade nkunu hamwiso watukufu ngarijwa wokaya wenji wokwajibiwe karambale kalimari lamba wabasa Tanzania shelezi ze mafanya siasa hawonsi pia walobo nzeno walohu ndani ya ukaya hena sami umambiani uka azali ngena fali kimbili bai dohumto wa mzinga owanzo yezi no wanzo wake marais no wanzo wake mawaziri no wanzo wake mapuvari wokwa nafikira mbilito nzima dohumto wa mjie iyo ya hanyo harumwensi ya komori ya kimazoea abili kabati vua ya vili ya utowazali yitonde peple
yonde ya hatu yabo hena mru aminukaya ze barua zisa ze konferensi zisa ye majadiliano yesa ze strateji za protokoli za bonze kabati nrongo jumwe zambwa Genevu balese wamba koho kumrumule mengu utuju wezonre komori kabati hata kabati mrumule mengu kandwe ndataru mwe juma madawula hona sanzuini bala kabati juma bala harumati bala bahi awabaha rehanti zenyi shahidi pia eshilindwawo mjeri rambusi za Komor kabati ndongozi nji watukufu de people de voya he people ye people ijihisukaya kabati wajo kombo wenti inu itonde maranya e maranya yiyo ngabo ze janibu za siasa ngabo societe civile hena ranya ulobo nzena hundani na jilinduka kabati mwango wabili itonde jila he maranya rifanye solovma rizubo monziani rambaza lukari lemewa rangu mlozi, rangu mlimaji, rangu shofera, rangu hazi ya mihono, rangu mro hazi wa biro, rangu hata wanajeshi watabi hao na ramaretrete hata ye diaspora hatu. Rareji aminuka ya azalika tina mwangwe tsomi wango miili. Do humtowa mizinga, iyo wanzo yezi ndo wajo humtowa mizinga wotsandu wa mandasi. Abili, do uzuba honziani riwonese utukivu, rifanye resistance, movement de resistance, rito wazali. Abo domba abantu riliyo itsoba ndabo ena mbaki izore mwambiani kamja kuamini si itsore ngwa mzima refungwa hata na wasawe hiboma la honi we ulwawe hifata hamandezi ya bobdenar wandu wado hibawe bambwe maparla no holwaze beto za mitsanga yonde yabaki mrungu jota hadho amanasia satake kamono balanji lwabo bandani hebwa ngamjo ambari mwambiani mrungu jota hemwa na hahe ya rongowe haruma radio enswabili mumdo mtsahata kamjamona balaba ngbaruma parla hatilwa nango barini vanyunga mabongo magobani na balaho lo hafu ngamonao mwananyanyi razida yodemba shamba habari harumo position ya kaurongoa ngenda hu hatilwa pirizo wandu abakaruma conference na abo kaja jilemeza ya trabaya hamadu wandu ambokanga wandu ajilemeza utsaminuka razida hajo jilemeza nde afungwa bale tsonde liberte ya urongoa kajonri hana ata ajali ya mizinga kajonri hana ajali ya ujomowa kajonri hana esansi na biriti kajonri hana shonode shando kaharongo wambanga mjuenda na fete henda fete bahi kawondo mjilemezo wandu wambao nguna ripwene shari bakejaja daraja ya uboho liberte na yoni wandu wafungwa unde liberte ya urongowa no jitamka no nafasi wazungulia wandu waruwa ngwa waruma konferansi na majadiliano hamzima kamjeshelezo nda mhadali, kamjeshelezo nda yidibana, kamjeshelezo nda sidi, kamjeshelezo nda bahasani, kamjeshelezo nda sasti, kamjeshelezo nda majori aliani, kamjeshiyeza unre bromsali mkoloneli, kamjaona eza hunda taufiki military, kamjona eza hunda sidi, kamjaoneza onda Dr. Shakuru, kamjoneza unro wanrwala pia watulwa pirizona wafungwa misumari na kazi jamsomani kamtuonezi yonsho Sambi, kamtuonezi yonsho Salami, kamtuonezi yonsho Saleh Asman, kamtuonezi yonsho Aliwali, kamtuonezi yonsho Muhammadi Mwana, kamtuonezi yonsho Yidi Bwana hokawala rakaja fungulwa, kamtuonezi yonsho wandu watu humla wanezemini, kamtuono wandu warengwa nzuwani waja wafungwa bure, kamtuone makomiseri wa Salami izo pia kamtuono Kasane Hamada Trawa, kamtuono ka vice president Jafara Trawa, kamtuono ka Yarshi Meda Trawa, kamtuono Kali Mhaja Trawa, kamtuona wao pia kamtuone zandre hazahundra baruani eza mhundra wahiyado hufa izo pia mzidi waza tai jerunre wadani na Mustafa Sedishe zila pia kazi tumnika nileso sha ngamuhimozi unre hamzimata kamtuoneza ajira feswali ya ulwa ya hafa kamtuoneza ajira mutu na Salimu kamtuoneza ajira gazo mpaka zunre mru mpaka zitsondra mru rangu dabundu ajuelewa ya ukayaba ngabondongo nziro zijohun lindia bahi ihatwaririyo nao wandu amba ukanungu ajilemezao hawallahi na mrisilamu kadolaba ngamjo uona baada ndengidi na kabla hengidi ngamjo une diktature ijuandi sabo haribano ngamjo uona bo change sirkali manange mkino hokanungu ajo change gouvernement ngejo la hwemfumtsana ngamjo onezi jo jiri harumwensi yinu
ye kanyi nyileo kamjajuha rango walobo nzeno walohundani waeleo kakabati mwango wobira itondo kayange bidwe peplu wawo wadzuboma bareni waonese utukivu hawe kanga boswila haza humtowa wanzwe yezi wa mtowe shasi karjanja raswili yabo namna yoto wa yezami zinga sheka kabatishwe tondiyo no wandu wauni henti wo salama ureje bahiye vwa ya mwiso de maranya ngari mparao ninyi mlobo nze baba no wandu adongo mbuka ya o walobo nze tindo wajo libere nti izonrabo yo ankili ya taraja ya maternelle zenti pia za kombolwa o wawanao tindo walohondani rangu starabu na strategi zoto pangiwa no walobonze okawa wondo walono nafasia walohundani wasamiziwa wawe haza haworongo wa pirizo mayiti na utawa makazi yawe ulone liberte ya upanga ye mwinji uonge bonze nemrujongbo kaya yensinunge joji kombo wetsonda bonze izonrabo waze torturiza kaharuma zenti pia na ze dictature o watso zilibere de diaspora za hawezi lobonze yemrujo kone sa mirakli ya tike huno atrawende bonze hedado to wamsomo ajoka kaanti haonese mirakli namna ajofanya yawane shakaja jokabanu ya tawenzahe yendambo koijo wanatsinde ulobonze emanatsu wanendinino wakaba ejwe wanande ulobonze wala mratsambo kaya ye ulobonze ekangwa mbweza kweli mzo wane hundani wanu revolution intimpaka mro intimpaka mizinga revolution do heleza tawuyelewe peplu uyo ijijuse bahelera yo jijusa ye peplu kabatishwa ya bidi tsondiyo ngari parao nwandu mloneze ntanata za hulemengu nekanga mwambao ka kweli nga mwanzao reliberensi haruma mafunfu jana yemengo minanaho wa komori ngwa ukonta shango wahara itoba kisha mnandongo mzima wafanyihe suluvma wandu wadzube nange bidwe tendelwa ni wandu nasira ajwe tendea karitina zenchida za huitendea ngasi washashi nasinga si wasubuti wa huitendea shekari tenderi rengwa ribuhandu 20 ritenderi rengwa baba tanyi mlobo nze mjoshinda mpange mjiye mundandu wa mlahikini yode resistance rlonio shakaritsura jeshi karitsura mahakama karitsura mizinga yiwe zopetar sheishirirao do wakati rijoro harirengwa hamana mabu hurenderi yehwa auremwa mizingarifu mkaka mruwandu omwanjiani yesheleka mdeside mje ishonde sharizia bai gari mparonyi wandu mlobonze hotu kufahani ya ukayaze konferansi nazise majadiliano na yesi manzishi msamwanzi hayesi na mfanye namna ya returu ya huja wandu majana mararu au majana mane rawa babara wazaze rawa nazijana mkaze wa usiku haraka hene mrwa diaspora adhumana yaje mrambie wa usiku rijihudumu zaidi ya wandu shihui hunu rijaribla hikeneropor rikombowe yensi rifami zingasonsi pia hawazaliri wabambazi iyo ndeshuwa nzima iliyo juma yabo na watala strategy mramba 2021 2024 2030 2030 ngamjo kaboneze tabirata emasiwa yanu ya hale dictature nti ya hatuire ndo utwana owastaraba hentinu wulwana uafepia nyimlo humke kamjuja banu mkensi mlojila umu mwambazi nurjo karifanjao sinerilo komor raba mbazo ranzo rulwaye roho rife ho huisho wana hatunetsi inu kabati nzia mbili nzima do kamdeside nyimlobonze nyimlo arumaze ntsanza hulemengu wandu wafanye emaranya hojimlifu hao rowa lobonze rowa lohundani rijube monziani wakatuzima riliberensi eshawirindisho haukamsamwe hatize nyishahidi pia hau nyimlobonze mpareze jani buzi lohunu heni wandu wajimobilize mabavu ya hao rizubo mabareni nyimlobonze mkema zahidi mkendume za hatu harumaze komite internationali makungumanyo alobonze ya ukanga monawe komoringeriki itondi yo ena mkenali fulela mluamba 2021 na abotsa sisa ija kabaja ha 2020 kabative yeveta yunisangera manongendo zayo yala madati ya makalandre abidakazi wangendo neshuwe makalandre sangabirao halafu basi uramenewa hunu gasaruma majimbo yala madati ngendo nobira yabo ye 2021 isa ilala abo bade kamanzo mjemjirise guerre civili wanruwa manebure
shahena rongozi tojo fanyiha vanu uhunda utu mrati zilindo kaya ngarijo wana yensi izo ndabo hamu iso na mihe ni sani mbanuka hamu iso watukufu Tanzania shelezi wandu mlobo nze ukaa kabula ya udeside kanga mjao na mfanye asizi nasionali ya hedi hena mrua balestilo na fei ikawo wanama wa mabeja no wananyasi walo Senegali kwa unaze fikira hizo siku hanza wabalie fei na stilo heni mrua balia nkili ya hahe ya propose mbalie federu tuijo kwende sayensi ino harumwe maheja o rehijari kubalia na rizubo mabare niritowe yezino hena mrujo kotendezo abo yani kiwa wasto wansi ya joko yendesa haukahunu kabati nafasi ufanya asizi hunu komori owalo kinyume kwa tine nafasi bade kamru apashamwe ngariani na muundesha haze maandamano izo abasa na mzibunguze na mfanye mkonti wa taifa bonze eka Paris, eka Marseille, eka Nice, eka Lyon, eka ya Senegali, eka La Réunion mujilane nyonti piye malidera ba mwafikiana nyonti piya ze parti societe civili wazaze hena mrulo nankidi ramlozi ramdimaji ramrohazi wabirata mshana na balefe ina stilo ya propose fikirahe ya juanza yensinu yende mwende mwakenti mfanye shiyo shahe barnamaji ya fedoru tujuende sensi ya Komori maudu refanye slovmari zubumonzi ya niritowe yezi shemrujo kotendezo awarume transition ya tsahe masulaha ya kenapula ya maendeleo ya wende sayensi wanungu jombo kefanyi walio ifanywa Senegali kamja kama afikiana hokamka divize aba hanyo onti mwafikiana mwende Genevu ze suraja Genevu zila baada Genevu na mfanye mkonti wa asizi ulabazi ya uvumbu ayiho verite conciliation mtraseye pula ya maendeleo neze hukuma wakati yejo kahuja kanako ja mfumatso yejo kwende se transition kabati referendum ya referendumu ngejo ulawana neze asizi za he diaspora hakuwa Komori pia nganyibonze wastarabu pia nganyibonze oye malideri wa siasa watawa waja owalohu wafungwa ngwajo mwakiliye nsi banyinde mlo na liberte ya asisi hunu wandu kwa turizwa wandu ila wandu kume wawonana hate miji ila wandu adongo jawe jwa habare miji ngezi luawo abo mkahuti liberte felando ambango ajilemezao yabonyi mlo na liberte na mfanye mkonti wa taifa haraka kabula ya udesido kanga mjao watu si rohundri juhe ritowe yezi bada dengi dilawa sino NRK banu rido hezale jimbo no zinaze disco dansi no pango kayange bidori bire mwangwando azubenzuani ngebidwando abirlema ori ngebidori fenjao ketina tafsir hene mkomori na amini yembwana kabati mbwana mbili osukuofa sukudima yonde shwelindo wa Komoraba kwezi katirongo nayi ngamtsaho sama katirongo wandro usaidizi wa Mwenyezi Mungu antukaye mbwana continue mrombeze dua bange dingohi ya majionre nkomi yorile mewaze nafusi haukanga reshelawo wana no wanruashe nga reshelawo ze fami yemeshahatu ya blokeha mrombele dua njema kamwa benze unafasi yarke hamandanyi hena uwonwe tsondizori wonao ya yeleo kezi loi hotindezi lo hunu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.